ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरोजबाला देवी द्वारा अक्टोबर 1912 ख्रीष्टाब्द पृष्ठा 268। पूजा छुट्टी दिने सकाळु माँ पाखक गली। देखिली माँ खूब व्यस्त। मते बसवा कही रांची किए जड़े भक्त आसी डाकिबा कहले। भक्तटी अनेक फल फूल शाढ़ी और गोटे कपड़ारे तैयारी गोलापर माल देखा ठीक सद्य प्रस्फुटित फूलपरी नहीं उपरकू आसिले। हारटी माँ को गलारे पिंधिबाकू अनुरोध करिबारु माँ ताहा पिंधिले। एपरी समय गोलाप माँ आसी माଳରେ थिबा लुहा तार माँ को गलारे लागिजिବ बोली भक्तटी को गाड़ी देले। भक्तटी अप्रतिभ हेबा देखि करुणामयी माँ कहिले, ना ना बाजू नहीं, लुगा उपरे पिंधिछि। भक्तटी प्रणाम करी तळकू गले। परे माँ और मु प्रसाद खाइबाकू बसिलु। माँ को देवाई मु किछि फल और जलखिया नहीं जाइथिली। ताहा तांको पाखकू आनिबारु माँ कहिले, ठाकुरंको निवेदन करि आण। आनिबारु सेथिरु गोटे अंगूर पाटिरे देई कहिले, आहा खूब मीठा तो। गोटे शाढ़ी किछि दिन पूर्वर देइथिली, सेही शाढ़ीटी ही पिंधिथिले। मते देखाई कहिले, एई देखो गो तुमर लुगा पिंधि पिंधि मैड़ा करि सारिलाणी। मु अबाक होई भाबिली, एही अयोग्य संतान उपरे तुमर एते कृपा और स्नेह। माँ निज पत्ररु प्रसाद उठाई मते देवाकू लागिले। मु हाथ पाति नेउछि। एपरी समय हठात तांको हाथ सहित मोर हाथ बाजिगला। मु कहिली, माँ हाथ धुअंतु। माँ हाथ में टिकिए पानी नहीं कहले, एई हेला। सेतिकी बेले नलिनी दीदी आसी बसिले। यह पूर्वर कौनसी कारणरू से रागिथिले। माँ तांको तिरस्कार करी कहिले, स्त्री लोक मानकर एते राग कौन भल, सह्य करने हेब। शैशव माँ बापा कल, यौवन रे स्वामीर आश्रय छड़ा स्त्री लोक आउ कहीं आश्रय दे पारे नहीं। स्त्री लोक खूब अभिमानी। छोट छोट कथा भी सेमानक मनरे लगी जाए। पुरुषंकर कहिबार किछि प्रतिबंध नहीं। तेणु दुख कष्ट सही मध्य स्वामी बा बाप माँ पाखरे रहिबाकू हुए। टिकिए परे राधु आसी आंठू उपरकू लुगा टेकी बसिला। पुणी माँ ताकू भर्सना करने को लगिले, ये कौन गो स्त्री लोकर आंठू उपरकू लुगा उठिब कहीं। यह कही गोटाए श्लोक कहले, ता माने होछि आंठू उपरकू लुगा उठिले ही स्त्रीलोक उलग्न संगे समान। चंद्रबाबू भौणी आसिछंती। कथा कथारे से मते पचारिले, माँ को गोसाई अछंती? एमाने समस्ते बोध हुए पुओ झियो बहु। मु कहिली, आपण कौन ठाकुरंको कथा शुणी नाहंती? तांकर शिक्षा थिला कामिनी कांचन त्याग। से अप्रस्तुत होई कहिले, मु मने करिथिली एमाने सब पुओ बहु होइथिबे। दुर्गा पूजा आसुची, तेणु माँ जई मानंको पई लुगा भाग भाग करी रखुथिले एवं मते अलगा अलगा करी बांधी रखिबा कहिले। आउ गोटे लुगा मो हाथ में दे कहिले, ए लुगा खंडिक सजई रखिब माँ, गणेन पूजा समय पिंधि मठ को जीव। मध्याह्न भोग और प्रसाद पाइबा सरीगला। आहारांते माँ विश्राम करुछंती। मु पाखरे बसी पंखा करुथाए। माँ कहिले, सेठारु गोटाए तकिया आनी मो पाखरे सुओ, आउ पंखा करिबा दरकार नहीं। माँकर तकियार किपरि शैबी मन करी राधुर घरु गोटाए तकिया आनिबारु माँ हसी कहिले, सेईटा पागलीर अर्थात राधुर मार तकिया गो, तुमे एई तकियाटा आण ना, सेथिरे दोष नहीं। राधु को डाकी कहिले, राधु तू मध्य आ, तोर दीदी पाखरे सो। माँ सहित चंद्रबाबू भग्नी संबंध में कथा हेबाकू लागिला। माँ कहिले, ताहा तुमे कहि पारि थांतो। हाँ, यही तो तांकर स्वामी घरे बसिछंती एवं तुमे सब पिलापिली। मु कहिली, सेमिति तो जगत ब्रह्मांड रे तांकर केते पुओ झियो अछंती माँ। माँ हसिबाकू लागिले। कथा हेउ हेउ पुणी कहिले, केते लोक केते भाव रे आसंती माँ। किए हुए तो गोटाए काकुड़ी आनी ठाकुर को देई केते कामना करी कहे, ठाकुरे तुमको यह देली, तुमे एया कर, एमिति केते कामना। माँ टिके कड़ लेउटाई सइले। मोर मध्य टिके तंद्रा लगी आसला। चाही देखिली माँ पंखा बुलाउछंती। टिके परे माँ उठिले। देखिली पाख घरे केते जण स्त्री लोक बसिछंती।
ତାଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଗୈରିକ ଧାରିଣୀ। ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ବି ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ମାଆ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲେ। ସେମାନେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଣିଥିଲେ। ମାଆ ମୋତେ ତାହା ରଖିଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ କହିଲେ। ପରିଚୟରୁ ଜାଣିଲି ସେମାନେ କାଳିଘାଟର ଶିବନାରାୟଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା। ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅହରାତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଟିକିଏ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଆସି ବସିଲେ। ଗୈରିକ ଧାରିଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମା' କହିଲେ, କୁହ। ଗୈରିକ ଧାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କହନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କିଛି ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିର ଉପାସନା କର। ମା' କହିଲେ, ତୁମର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ମୋତେ ନ ପଚାରିବା ହିଁ ଠିକ୍। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେ କହିଲେ, ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କହିବାକୁ ହେବ। ମା' ନିଜର ମତ କହିବାକୁ ପୁନରାୟ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୈରିକ ଧାରିଣୀ ଏକାବେଳକେ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଦା। ସେତେବେଳେ ମା' କହିଲେ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଗୁରୁ ଯଦି ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ଜିଦ୍ କରିବାର ଫଳ, କଥାରେ କଥା ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ସେହି ଆଦିକାଳରୁ କେତେ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ କିଛି ନୁହେଁ? ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଜାଣ, ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାର୍ଗ କହନ୍ତି। ମାର୍ଗ ଅନେକ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ଧଳା, କଳା, ନାଲି ନାନା ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀର ରାବ କହୁ। ଗୋଟାଏ ହିଁ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏପରି କହୁନା। ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ତର୍କ କରି ଶେଷରେ ନିରସ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ମା' କହିଲେ, କାମାରପୁକୁର, ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠାକାର ଠିକଣା କ'ଣ କହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବୁ। ମା' ଠିକଣା ଲେଖି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଣିଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ସେଥିରୁ ପିଲାଟିକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ଟିକିଏ ପରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଣି ତର୍କ। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ସତେ ଯେପରି ତର୍କ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ତର୍କର ବସ୍ତୁ? ଟିକିଏ ପରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ମା କହିଲେ, ହେଇ ଗୋ, ପଟଲ ଡଙ୍ଗାର ଗାଡ଼ି ଆସିଛି କହୁଛି, ଏଇ କ୍ଷଣି ଆସିଲା କି? ଏହି କଥା କହି ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରସାଦୀ ପାଣି ଗିଲାସଟି ଏବଂ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ନେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଲେ, ଆସ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଯତ୍ନରେ ମୋର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ମା'ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ। କାରଣ ପୂଜା ପରେ ମା' କାଶିଯିବେ। ମା' ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ପୁଣି ଆସିବ। ଏପରି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ବାହାରୁ ଆସି ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ିବାଲା ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି, ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ କେହି ଯେପରି ତିଳାର୍ଦ୍ଧ ଡେରି ନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଆହା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ତ ଯାଉଛି, ଆସ ମା। ମୁଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣାମ କରି ଓହ୍ଲାଇଗଲି। ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ସେଦିନ ଘରେ କାହାରି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସାରା ରାତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ କଟିଗଲା। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।